اگر آپ نے 4,18,000 روپے ان میں انویسٹمنٹ کر دی ہے، آپ صرف 3 مہینے خدمت لگاتار کرتے رہنا، آپ کو جو بچت آپ کو بول رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ روپے کے۔ بھائی دوندے بکرے، ایسا ریٹ دوندے بکرے کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو آپ کو صابر گولڈ فارم کی طرف سے بہترین ریٹ میں بہترین بڑے بکرے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان میں 9 بکرے پکے دوندے ماشاءاللہ آپ کو چیک بھی کروا سکتا ہوں، ان میں 2 بکرے جو ماشاءاللہ سے 15 سے 20 روز میں وہ بھی دوندے میں آپ کو اپنی گارنٹی پہ دوں گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی دوندے ہو جائیں گے۔ ریٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھجن، ریٹ اتنا پیارا ہے نا، بڑی لاٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا ریٹ نے ماشاءاللہ۔ آپ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں بھی بکرے پالے نا، آپ بزنس کریں۔ جب آپ بزنس کریں گے انشاءاللہ تعالی ان چیزوں میں بچت کریں گے، آپ بولیں گے یار صابر بھائی نے آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا۔ بھجن دیکھیں ریٹ جو نکالا ہے نا، میں نے آپ کو نمبرنگ چیک کراتا ہوں بکروں کی، لاٹ کا ریٹ بڑا پیارا ریٹ آپ کو دے رہا ہوں میں، آپ ریٹ سن لیں، پہلے دل سے یار لائک دبائیں۔ لینا نہ لینا، کاروبار کرنا نہ کرنا وہ آپ کے بس میں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیں جس نے اگر رزق کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ لگانا ہے اور عید کا سیزن لگانا ہے، جو ہمارے نئے فارمر بھائی ہیں، جو ہمارے پرانے فارمر بھائی ہیں، بزنس بھی کریں، لاکھوں روپے کی بچت بھی کریں گھر بیٹھے ماشاءاللہ سے۔ جتنے بھی ہمارے پاکستانی فین دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کاروبار کریں بھجن، بزنس ایسا کریں جس سے آپ کو ہر سال بچت آتی رہے۔ بھجن آج احمد بھائی کے 11 بکرے آپ کو چیک کروانے لگا ہوں، سارے بکرے ماشاءاللہ سے آپ سمجھ لیں دوندے ہیں، 2 بکرے نہیں ہیں، ان کی بھی آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں ماشاءاللہ سے۔ آپ کو سارے بکروں کے دان چیک کراتا ہوں، آپ بات میری ذہن میں رکھنا۔ 10 بکرے مکھی چینے ہیں اور 1 بکرا بلیک ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ ادھر توجہ کریں، یہ آپ دان چیک کر لیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوندے بکرے۔ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی لکھواتا ہوں احمد کا، کارگو کی سہولت پورے پاکستان میں ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ کو بلیک بکرا نہیں چاہیے، نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو گھاس اوپر کر لے ایک سائڈ پہ، ہٹ جا۔ اب یہ بکرے توجہ سے دیکھ لیں، چہرے دیکھ لیں، چھوٹے چپکے ہوئے سنگوں میں ماشاءاللہ مکھی چنے بکرے بھجن۔ 4,18,000 روپے کی لاٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی لاٹ آپ کی 25 لاکھ، 22 لاکھ، 20 لاکھ، 15 لاکھ، یار 10 لاکھ روپے کی آپ کی بک جاتی ہے، فرض کیا تو آپ کو بچت کتنی؟ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے؟ آپ بڑے دیکھیں مارجن سے نہ کمائیں، آپ کا نیا کام ہے، آپ کم بچت کریں۔ آپ جو جہاں پہ 2 لاکھ کمانا ہے آپ لاکھ روپے کما لیں، جہاں آپ نے 10 لاکھ کمانا ہے آپ 5 لاکھ کما لیں۔ آپ کا تجربہ ہوگا، جب بندے کا تجربہ ہوتا ہے کاروبار کی طرف، بندے کا دل جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ آپ واٹس ایپ نمبر لکھ لیں، ابھی کال کرنی ہے بھائی، لیٹ نہ کریں۔ جو بندہ ریٹ آپ کو اتنا سستا دے رہا ہوں نا، آج کا ریٹ دے رہا ہوں، آج انشاءاللہ تعالیٰ 21 یا 22 تاریخ کی یہ ویڈیو صابر گولڈ فارم کی طرف سے بنا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جمعرات کے دن کی یہ ویڈیو ہے۔ اگر جمعے کے دن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کال ابھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ واٹس ایپ نمبر لکھ لیں احمد بھائی کا جو کارگو کرتا ہے، میں آپ کو ان کی نمبرنگ بھی چیک کراتا ہوں۔ ریٹ بڑا پیارا ہے بھجن، 38,000 روپے کا لاٹ کا ریٹ ہے۔ آپ اگر کم بکرے لیں گے ان کا ریٹ الگ طے ہوگا۔ واٹس ایپ نمبر آپ کارگو کا لکھیں ہیں، چھوٹا بھائی احمد ہے میرا جی، میرا نمبر ہے 0344 16 11 875 اور ماشاءاللہ سارے بڑے بکرے اور خوبصورت بکرے۔ میں آپ کو ان کی تعداد اور گنتی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، دانت بکروں کو دکھاتا ہوں، اور ایک بکرا اگر لیں احمد، یہ 2 بکرے کو لیتا ہے اپنی قربانی کے لیے، 3 لیتا ہے تو اس کا کیا ریٹ آپ دیں گے؟ ریٹ تو مختلف ہے نا، 2 بکرے جو بھائی لے گا 2 بکرے بھی دے دیں گے اور ریٹ آپ کو بتا دیں گے، لیکن بھیجن پورے پاکستان کی منڈی آپ چیک کریں، جو یہ ریٹ دے گا بکرے آپ کو فری دیں گے۔ قربانی والا دوندا بکرا کسی بھی منڈی میں آپ چلے جائیں 60 سے 70,000 روپے کا، جتنا بھی چھوٹا ہوگا وہ دیں گے بھائی جان۔ 40 سے 50 کلو 38,000 روپے کا بکرا آپ کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بہترین بکرا مکھی چنا ماشاءاللہ سے۔ آپ ان کی نمبرنگ چیک کر لیں اور ریٹ بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ بھائی لاٹ چاہیے نا، لاٹ، یعنی کہ میں جب تک نمبرنگ دکھاتا ہوں نا، جس نے لاٹ لینی ہے اسی ٹائم اس ویڈیو کا لنک بھیجیں احمد کو اور کارگو کا طریقہ بتائیں۔ بھائی کارگو پیمنٹ پہلے ہوگی، اگر اعتبار اعتماد اور ہے تو آپ احمد بھائی سے ابھی کال کر لیں، آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ صابر گولڈ فارم کا اونر آپ کا بھائی صابر، اور یہ 36 والا نمبر میرا 7777 اینڈ میں آتا ہے، یہ احمد بھائی کا نمبر ہے۔ احمد بھائی آپ ان کی تھوڑی نمبرنگ بھی چیک کرائیں اور ساتھ ساتھ الگ الگ بکروں کا ریٹ بھی بتائیں۔
भाई जान आप बकरे की बॉडी चेक कर लें, कान चेक कर लें और हाइट लेंथ चेक कर लें बकरे की माशाल्लाह। भाई अलग अलग बकरे का रेट महंगा होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर लें अहमद भाई को। अहमद भाई का नंबर लिख लें 0344 यानी कि 0344 है 1616111875 अहमद का नंबर है। अच्छा इसका रेट आपको अहमद से पूछ के बताते हैं। अहमद ये कितने का बकरा आप दे रहे हैं? अकेला लोगे 45,000 रुपए का आपको मिलेगा। 45,000 रुपए का। लाट का रेट आपको 38,000 रुपए का मिल रहा है। भजन बकरा चेक कर लें, बकरे का फेस आप चेक कर लें माशाल्लाह। तोता फेस में ये होती है चीज माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह ये चेक कर लें, ये तोता फेस में बकरा है। अहमद भाई इसका क्या रेट है आपने बताया? ये अकेला लोगे तो 55,000 रुपए का, लेकिन लाड में आपको रेट अच्छा मिल रहा है। अच्छा 55,000 रुपए का दे रहा है माशाल्लाह। आप देखें ना ब्रीडर यानी कि ब्रीडर भी समझ लें आप, नस्ली भी चीज़ शौक वाली भी समझ लें। रेट बड़ा प्यारा माशाल्लाह लाड का मिल रहा है। अहमद का नंबर लाजमी लिखें। लाड का सौदा यार 4,18,000 से बिजनेस शुरू करें भजन, हर साल आमदनी करें बकरों की माशाल्लाह से। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें 0344 1611 875। आप सब बकरों का रेट लाजमी सुन लें इंशाल्लाह ताला। जो कम बकरे लेना चाहता है, जिसने लाट लेनी है, फौरी लिंक भेजना है अहमद को आपने इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। माशाल्लाह बड़ा बकरा भजन, आप बड़ी हाइट में बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ताला आपको बचत देगा ईद पे इंशाल्लाह ताला। अहमद इसका क्या रेट है? ये आपको 50,000 रुपए का मिलेगा। अच्छा 50,000 रुपए का बकरा माशाल्लाह। आप क्वालिटी चेक कर लें और आप लें इंशाल्लाह ताला। आप ये तवज्जो करें बकरों को। अच्छा माशाल्लाह ये और बकरा आ चुका है। इसका हाइट लेंथ और वजन चेक कर लें माशाल्लाह। दुम देखें भाई, बछड़ा ब्रीड है। आप खिदमत करते हैं, रिस्क अल्लाह पाक देता है। अगर आपने आना है कोशिश करें कल आ जाए, परसों आ जाए, अहमद को टोकन बयाना कर दें। आप बोलें यार ये वाली लाट हमारे लिए रख ले माशाल्लाह से। आपको बकरे सारे खूबसूरत दिखा रहा हूँ, दोबारा भी दिखा यार, दांत समझ नहीं है। आप इधर देखें माशाल्लाह से, ये नज़दीक से देखें विवर। आप ये चीज़ें देखें ना, आपको गारंटी दे रहा हूँ 9 बकरे आपको धोंदे दूंगा, 2 बकरे खीरे दूंगा, खीरों की भी आपको गारंटी दूंगा इंशाल्लाह ताला। वो भी ईद पे तैयार हो जाएंगे। बकरे चेक करें माशाल्लाह से, बड़े मार्जिन से बड़ी बचत करें इंशाल्लाह ताला। आप ये क्वालिटी चेक कर लें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तवज्जो करें, बकरा चेक करें भजन। ये लाट का रेट आपको सस्ता मिल रहा होता है। 2-2 3-3 चक्रों में क्या पड़े हुए हैं। ये वीडियो का लिंक भेजें, अहमद से वीडियो मंगवाएं और कार्गो मंगवाएं। कार्गो पेमेंट पहले हो गया, अगर पेमेंट नहीं भेजते कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप रात को बैठें, सुबह आप पहुँच जाएँ, आप बस के ज़रिए आ जाएँ। आपको हमारे फार्म पर रहने की, बैठने की और सुबह सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम आपको हर तरह की इंशाल्लाह ताला सहूलत मिलेगी। आप आके सुकून करें। इधर भी रिहाइश की जगह है, ये नहीं है आप दूर के प्रदेश नहीं जा रहे, अपने पाकिस्तान में अपने घर में आ रहे हैं। इस तरह समझे आपका घर है डेरा गाजी खान साबिर भाई का। और जितने भी भाई आएंगे इंशाल्लाह ताला घर समझ के आए। माहौल होता है, लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, एक आप नहीं आ रहे। अगर आप टोकन भेज देते हैं, अहमद को बोल देते हैं यार ये वाला माल हमारे लिए रोक लेना, वो रोक लेगा। आप व्हाट्सएप नंबर दोबारा लिखें 0344 1611 875। अभी कॉल करें और अभी ये लाड बुक करें। मैं आपको लाड चला फिरा के भी दिखानी है मैंने। और इसके क्या रेट है अहमद? ये अकेला लोगे 45,000 रुपए का है। मुझे दिखा, ये देखें माशाल्लाह दांत तोड़ रहे हैं ना ये बकरे सारे। 2 दांत का हो गया बकरा माशाल्लाह से। देखें रेट बड़ा प्यारा आपको लाड में मिल रहा है। अहमद को जल्दी कॉल कर लें भाई। ये ना सोचें 1000 बंदा देख रहा है तो उसमें 100 बंदा बिजनेस करने वाला होता है भजन। आप तवज्जो दें, रिस्क कमाएं और पैसा कमाएं इंशाल्लाह ताला। मेहनत करें, अल्लाह पाक रिस्क इंसान की सोच से बढ़ चढ़ कर देता है भाई माशाल्लाह। इसका वजन देखें ना, वजन गोल्डन पीस है, गोल्डन। जो कम रेटों वाला माल लेना चाहते हैं ना ये है। अगर वजन में आप बकरा लेना चाहते हैं 60,000 70,000 80,000 1 लाख 1.5 लाख वाला बकरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। ये रेट कम वाला माल है, यानी कि कम का मकसद ये आप समझ लें यार 20 किलो गोश्त का बकरा है, ठीक है ना। आपको 30 किलो गोश्त वाले का अपना रेट होगा, 50 किलो वाले। यार मैं देखा है, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी बंदे देखे हैं, इधर आके माइंड उनका चेंज हो जाता है। चेंज का मकसद ये, जब बकरे देखते जाते हैं ना, थोड़ा बड़ा देख लिया वो बोलते हैं ये वाला चाहिए, फिर उससे बड़ा देख लिया भाई ये वाला चाहिए, उससे बड़ा देखा फिर बोलते हैं ये वाला चाहिए भजन, फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं। आपका जो रेंज है ना आप वो फिक्स रखें। बड़े बकरे की बड़ी बचत है,
छोटे बकरे की छोटी बचत है। फर्ज क्या ये 38,000 रुपये का आप लाट में ले रहे हैं बकरे, ठीक है ना। 38,000 वाला बकरा आपका 80-90 हज़ार लाख रुपए का बिकेगा, ठीक है ना। आपको 50-55 हज़ार रुपये की जो है ना बचत देगा बकरा, ठीक है। बड़ा बकरा आप लेंगे 1-1.5 लाख रुपए की आपको बचत देगा। जितना बड़ा बकरा लेना उतनी बचत आपको ज़्यादा मिलेगी माशाल्लाह से। ये रेट में बड़े प्यारे आपको मिल रहे हैं, बड़े बकरे हैं और 38,000 वाली लाट है माशाल्लाह से। आप चेक कर लें, तवज्जो से देखें। अगर आपको चाहिए लेट ना करें, ये माल फिर सेल हो जाता है, हर बंदा लेने वाला है। आप नए बंदे हैं, पुराने बंदे हैं, घर की छत में, घर के सैन में भी अपना कारोबार कर सकते हैं माशाल्लाह। आप इधर वजन देखें, बकरे की बॉडी देखें। 3 महीने खिदमत भी करनी है। आप ये ना सोचें यार हमने खिदमत नहीं करनी, जितनी खिदमत करेंगे उतनी बचत करेंगे। मैं ये बोलता हूँ आप कारोबार शुरू कर लें जिससे आपको हर साल आमदनी आती रहे माशाल्लाह। हर साल आप कारोबार करें, बकरों का ईद का सीज़न लगाएं। 3 महीने का सीज़न है, आपने सारी ज़िंदगी का सीज़न ना लगाएं। बकरियां आप नहीं पालते, ना पालें। ज़्यादातर लोग जो भी आ रहे होते हैं बोलते हैं यार हमें बकरे चाहिए, सीज़न लगाना है। भैया आप बकरियां भी पालें, बकरे भी पालें, दोनों पालें इंशाल्लाह ताला। मज़े लें। आप ईद का सीज़न जब लेंगे ना आपको पता होगा यार कुछ चीज़ हमने पाली है, साबिर भाई से हमने ली थी माशाल्लाह। इसके कान आप देखें ना, सारे बकरों का कान आपने देखे होंगे और चिपके हुए सींगों में और लाल शराबी आंखों में, प्योर मक्खी चीने बकरे माशाल्लाह। आप तवज्जो करें। बकाया इसका क्या रेट है अहमद? ये अकेला लोगे या आपको 50,000 का भाईजान देखे ना, रेट लाट में आपको 38,000 रुपये का दे रहा हूँ। बड़ा प्यारा रेट आपको व्यूवर मिल रहा है। अहमद भाई को अभी कॉल करें, अभी सौदा करें, लेट ना करें। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, जल्दी कॉल करें। आप बकरे चेक करें, अभी ये चेक करें माशाल्लाह। बड़े मार्जिन से बड़ी बचत करें माशाल्लाह। आपको रेट 38,000 का लाट का रेट दिया। ये कितने का है? ये आपको 45 का मिलेगा। वैसे साबिर भाई लोगों की गुंजाइश कम होती है, जो बोलते हैं हम 5 लेना चाहते हैं, 6 लेना चाहते हैं। फिर आप भाईजान ये कम जानवरों की लाट है, ज्यादा भी नहीं है। ये टोटल 11 जानवर, आप 5 अपनी कुर्बानी के लिए रख ले और 6 बकरे बेच दे। कम से कम आपको बता रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपये फी बकरा आपको कुर्बानी तक मुनाफा दे जाएगा। हाँ, बचत घर की जो है ना कुर्बानी फ्री हो जाएगी। हाँ। भाईजान कुर्बानी घर की अगर फ्री करनी है ना, आप 4,18,000 रुपये लगा लें और मजीद कुछ और भी इंशाल्लाह ताला आप बचत कर लें। जितनी बचत करेंगे उतना आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अच्छा ये बकरे आप चेक कर लें, आपकी खातिर माशाल्लाह सारे बकरे निकालें बेहतरीन। आप जल्दी से व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए अहमद इंशाल्लाह ताला भेज देगा। आप मेरा ज़ाती नंबर लिख लें 0336 और 232-7777। ये मेरा नंबर है। जब भी आना है इंशाल्लाह ताला कॉल करके, ताकि आपके साथ जो है ना सौदा मुनासिब रेटों में कर लें। और सारे खूबसूरत और बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। आप चेक कर लें, क्वालिटी आप बकरों की चेक कर लें। इधर देखें भाईजान, लेट ना करें। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कॉल कर लें अहमद को इंशाल्लाह ताला। अभी सौदा कर लें, लेट हो गए फिर माल हाथ से निकल जाए।